NEP जो आमचे डबल इंजीन सरकार जे आहा तें बरें उत्कृश्ट रित्या काम करता आणि NEP न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाचो जो प्रयत्न आहा जो प्रोसेस चालू आसा तेजें हांव पूर्णपणे स्वागत करता. तेका लागून फायदो कितें जातलो की आमचे गोंयचे जे स्टुडंट्स आसा तांकां एडवान्स एज्युकेशन मेळपाक तेजी मदत जातली आणि तेंचे फ्युचर ब्रायट जातलें. हेका लागून हे विशयाचेर हांव आज उलोवपाक आयिल्लो आसा. आणि त्याचे बरोबर न्यू एज्युकेशन पॉलिसींतल्यान आमकां जेन्ना इम्प्लिमेंट जातले तेन्ना तेजो वर्कलोड वाडटलो, एज्युकेशनाचो सिलेबस वाडटलो. सिलेबस वाडले कारणान वर्कलोड वाडले कारणान तितलीच मॅन पावराची हें भासतली कितें रिक्वायरमेंट गरज पडटली. तेन्ना आमच्या गोंयांत जे बॅचलर्स मास्टर्स BEd सारके जे इक्विवलंट जे कोर्सीस केल्ले आसा त्या भुरग्यांक त्या NEPंतल्यान रोजगार मेळचो आणि डबल इंजीन सरकार हेजेर बरें उत्कृश्ट रित्या काम करून जाता तितलो चड रोजगार क्रिएट करपाक मदत करतलो अशी आमकां खात्री आहा. आणि त्या बरोबर आणि आतां एकाडेमीक इयर 25-26 हेजेर जे आतां परंपरेनुसार जें कितें चलतालें तें 7 जूनाक प्रत्येक वर्साक हें हायस्कूल जावं एनी इन्स्टिट्यूशन चालू जातालें. चडांत चड जर मॉन्सून जर लांबणेर पडलो जाल्यार एक आठवडो फुडें धुकलताले. पण 7 जून हो एक तारीख निश्चित आसताली. पण ह्या खातीर ह्या वर्साक जेन्ना एप्रिलाक जेन्ना सरकार हें न्यू एकाडेमीक इयर सुरू करपाचो प्रयत्न करता आनी त्या प्रमाणे हें डेट फिक्स जाल्लें आसा. म्हाज्या माहिती मेळ्ळ्या प्रमाणे 7 एप्रील तेन्ना आमचे जे आज डबल इंजीन सरकाराचे आमदार आसात आणि बरे काम करपी मंत्री आसात, फॉर एग्जाम्पल मायकल लोबो आसात, आमचे खासदार सामके उत्कृश्ट रित्या काम करपी नॉर्थ गोवाचे खासदार श्रीपाद येसो नाईक आहा, तेंचो चलो आज एका आमी युवा नेतृत्व म्हणून पळयतात जो आमचो सिद्धेश श्रीपाद नाईक. फुडें आमी तेका भावी खासदार किंवा आमदार म्हणून पळयतात. अशे लोक आज आमचे ह्या डबल इंजीन सरकार आहा. हेवटेन आयले जाल्यार आमचो गोविंद गावडे सर आहा, बरें काम करतात. ते वटेन गेले जाल्यार रवी नायक आसा, रवी नायकालो चलो रितेश रवी नायक. अशे बरे आमगेले यूथ लिडर्स आणि सिनियर लिडर्स आमचे गोंयांत आसात. हेंचे कडल्यान आमकां खूब मोठी अपेक्षा आहा. असो आयले जाल्यार मागीर आमचो जेका आज ह्या प्रॉमिसींग लेजिस्लेचर म्हणून जेका अवॉर्ड मेळ्ळो हालीं तेंपार जे आमचे लाडके आमदार कुडचडेचे बाब निलेश काब्राल हेंचे कडल्यान आमकां खूब अपेक्षा आसा. आनी ह्या न्यू एकाडेमीक इयराचेर ह्या सगळ्यांनी मार्गदर्शन करचें अशी हांव तेंचे कडल्यान अपेक्षा करता आनी ते करतले अशी म्हाका खात्री आसा. असो गेले जाल्यार आमगेले जे नवनिर्वाचित जे आमचे हालींच ह्या टर्माक 22 जे आमचे आमदार जाले नावेलीचे बाब उल्हास तुयेकर, ते आज जेन्ना आमचो निलेश काब्रालाचे जेन्ना हे जालें फेलिसिटेशन जालें कुडचड्यार, त्या वेळार तेणी उपस्थिती लावून आमकां सगळ्यांक तेणी बरें मार्गदर्शन केलें. आनी फुडाराक आमी तांकां एक परत आमदार 22 आनी तांकां मंत्रीपद सांबाळपाची तेंचे कडेन मोठी ताक आसा आनी ते एफिशियंट आहा. अशे आमचे आज आमदार आमच्या डबल इंजीन सरकारान आसा. तिणें आमकां ह्या एकाडेमीक इयराक न्यू एकाडेमीक इयराक मार्गदर्शन करचें. तेवटेन गेले जाल्यार आमचो सामको वेटेज मोठो वजनदार आमदार आहा तो विश्वजीत राणे. अशे आज आमचे हितून आमदार मंत्री आहात. तेणी सगळ्यांनी न्यू एकाडेमीक इयराचेर मार्गदर्शन करून आमचे ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत जेंचे कडेन आज शिक्षण खातें आहा तेंचे कडेन उलोवणी करून आज आमच्या गोंयचे स्टुडंट्स आनी गोंयचे पालक आनी आमचे सगळे इन्स्टिट्युशनाचो स्टाफ हांकां बरी खुश खबर आमकां मेळटली असो आमी एक अंदाज व्यक्त करता आनी आशा व्यक्त करता. त्याच बरोबर स्पेसिफाय करपा लागून आमच्या गोंयांत डॉक्टर देविया राणे परयेचे आमदार जे स्वता डॉक्टर आहा, परत डॉक्टर आपले शेट्टे ते सुद्दां आज डॉक्टर स्वता पेशान ते डॉक्टर आहा, ते आज आमचे गोंयचे विधानसभेक आमदार आहात. आज हेंचे सगळ्यांचे मार्गदर्शन घेवन कित्याक भुरग्यांचे करियर भुरग्यांचे फ्युचर ब्रायट हे आमचे खातीर म्हत्वाचें आसा. त्याच बरोबर भुरग्यांचे आरोग्य हें आमचे खातीर म्हत्वाचें आसा. जो शिक्षक आसा जे टिचर्स आसात ते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. हे शिक्षकांचे शिक्षक जो आसा जो टिचर आसा तेचें योगदान खूब मोठें आहा ह्या शिक्षण क्षेत्रांत. तेन्ना हें गोंयचें सरकार आमकां बरे पैकी मार्गदर्शन करतलें आनी ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचें आमकां पूर्ण मार्गदर्शन मेळटलें. आनी एकाडेमीक इयर 25-26 खातीर जर आनी हेचे पेक्षा जर आनी कितें खुश खबर जर आमकां मेळटा जाल्यार आमी अवश्य तेचें स्वागत करतले. आतां तुमी म्हणलें की भुरग्यांचें आरोग्य इम्पॉर्टंट आहा, जाल्यार म्हाका तुमकां दिसना की स्ट्रेस वाडटलो हेणे भुरग्यांचो? हय, तेंच कशें आसा जेन्ना तेच सांगलें तुमकां हांवें म्हाजे जे आज हेचे पयलीं जे उलोवप जालें तेतून सांगलें की आमची जे पयलीं कालांतरान आतां जाली 55 वर्सां हांव पळयता, 5 सोडून दिया, प्रत्येक वर्साक
वेकेशन हे आसतालो, एग्जाम जाली 15 एप्रील म्हटल्यार सगळे वायंड अप जाले, रिजल्ट जालो, सगळे सिलेबस कंप्लीट जालो, एग्जाम जाली, मागीर रोखडेच 7 जुनाक आमकां ऑलमोस्ट 1.5 मंथ आमकां ब्रेक मेळटालो, भुरग्यांक वेकेशन मेळटालो आनी भुरग्यांक तितलें स्ट्रेस वचपाक, रेस्ट मेळपाक, फॅमिली बरोबर तांकां टायम दिवपाक मेळटालो, अशे बरेचशे तांकां भुरग्यांक बेनिफिट्स मेळटाले आनी ताका लागून हांवें स्पेसिफाय करता की आज आमच्या मंत्रिमंडळाक, आमच्या विधानसभेक डॉक्टर देविया राणे, डॉक्टर शेट्टे, डॉक्टर स्वता आमचे ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हे स्वता पेशंट डॉक्टर आहा, तेन्ना आज तेंचे कडल्यान आमकां खात्री आहा की आमकां पूर्ण मार्गदर्शन मेळटलें आनी गोंयच्या आमच्या स्टुडंट्सां खातीर बरी गूड न्यूज मेळटली अशी आमी अपेक्षा करतात.